এটি হচ্ছে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এবং এই কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া শ্রীপতি টুডু তার নিজস্ব ভাষায় অর্থাৎ কিনা যেটাকে বলা হচ্ছে 01 চিকি অর্থাৎ সাঁওতালি ভাষায় তিনি অনুবাদ করেছেন, যাতে সবার তো এই অধিকার আছে যে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে জানার নিজেদের ভাষায়। সেই অসাধারণ কাজটি করেছেন শ্রীপতি টুডু, who has translated the Constitution of India, thus making his people aware of their rights. Sripati Tudu being felicitated by the Honorable Governor. অল চিকিতে তিনি এটি অনুবাদ করেছেন, অল চিকিতে অনুবাদ করেছেন এবং এই ভাষায় অনুবাদিত যে বইটি সেটি তিনি মাননীয় রাজ্যপালের হাতে তুলে দিয়েছেন। যেটি রিটেন স্ক্রিপ্ট সেই ভাষায় তিনি এই আমাদের কনস্টিটিউশনের অনুবাদ করেছেন। जोहर तेहेन राजभवन रे सेटर हुई केना मन की बात प्रोग्राम रेया मिदसायना एपिसोड नोडे स्क्रीनिंग हुईना नोडे सनाम कोले जावरा लेना जहां को कथा मारांग मंत्री आजा मन की बात रेना आखड़ा रे मेन कदा तेहेन उनाना मिदसायना एपिसोड नोडे सनाम को मिद साथ दुलुब कते ले नेल किदा पश्चिम बांग्ला रेन प्राय गेल एआई हर लेका नोडले सेटल लेना जहां को कथा मारांग मंत्री आजा मन की बात आखड़ा रे मेन कदा आबोरेन राज्यपाल तेहेन आया तीते नोडे सारहाव सिरपई मादिना ओना खातिर आदि रस्का और गौरबिन अटकार किदा ओना साथे संविधान रेना मेटन कॉपी हो राज्यपाल से पनत गंके उनी इमादिया तो नौका लेका कते सानताड़ी पार्सी साहेद और अलचिकी जाते गोटा दिसम रे पासना मा ओना रेना इन कुरुमुटुइदा और ओना रेना जे मन लेकाते राज्यपाल तीते तेना सिरपा आदि रस्का और गौरबिन अटकारेदा।